Tum yala kai Tum yala kai Tum yala kai Tum kabe yala Tum kabe yala Tum kabe yala The man that mean yalka carrying to yalkawe. Ton pusda na ba wenam siya vim guda barkusgo wenam lebon kodla lorum dunna de leba namba mo sohni yam siya vim sur vim yidigul sur get bala kela gadba rewa nam pusa wenam barkusgo oblo horma koni yinga la runna wa ton pa mamanti itkar samayumri siya baba weda ngwana song ton ne bamenga kaseto la lebon koton sagalse tidmi minti ne bu sombe nuktuma point ti azulese la sagalsa sanzindi te damanti na yinere dal toto balad na zo enti pusa et karsa manene bongo ti idi holon kesons rapora nanandam na wiling yamti runno wat pa mamati ya Dr Philippe Ouedraogo ne bu so miblame obiya ton assemblée de Dieu sombe Burkina Faso kawa vice-président obleva ya assemblée de Dieu wendo kasanga sombe bulmiwa tawor sobam tede abam meng la nyebada obleva manda tu musko bilu sam passé obna vena ko meng pass ti am bangba rewani am fa yure nam puso bla ne bongo docteur ne wongo ne CVK LVD taw damba fa yure la ne get bala kela ba fa yure nam pusi la barkuso yam san saka on weta ngwana song ton dat mimti wera powda me la inta datum ti song babi sayinga ya reti manu to ri wadna pusi la barka nanan titke so so ko wadna mbasa ko yanga ni yamba sami kam ti tara pipi ko yanga na pus get bala kela gadba ti de holen ken so so ko dat pusa wenam barkus go we ninga bis man lunda ti transin sosna taba dat pus CVK LVD ten tun ba taw damba la tum ning fayam man ti wenam tum da tan ken tawra net sumura no wuso pusi la barka ton sosra nyaba ya ti song nebni sa benustu ma point ke datan singa me la kam ibsan to so ningi ke rezembe point la ptew da man ti pa yidigdi ton taksa men ti ton sampa nyamba yamna songa ton ne bu musgo santo de yele ti mi men ti yam kotazam sko sen kenne nustu ma wenge ren sotet ko siam ti ina wa songa re totobala ina den ko samti yam koton yam tu makasitu bala ma yeti tumde mkella me bala yam tumda tu musgo ngami nanga zining men la ina basa yam ne ko tonda tamem bang yam tu makasitu sen kenne entrepreneuria wa wenge ti nyam dikki kaseta mpwene yat bala kela gadba ti ni hanki la be ton gadbu mus ti songa menga la yam irwa pa mweti yam de kot sakalse sen kenne nustu ma wenge nyam twen ngwili ga ton nyam tuma kibar siya tutu bon tom dar datin pusa wenam barka entrepreneuria wa terem ti abum nen ton yitu wenam sibla pogo wenam sibla yela ben tibna na adam ne awa ning zeda zige tib ko labgun entrepreneur ka yirote dala abe wenam sibra pogo abe wenam sibla pogo barka wenam na ni sala la tondo pam fara Jésus masminga paton sin zalmbe fara ya zalm la kiura ya tum dunan ton kitri ya ko kiura la pa ko to kiura kawat ne fari la fara rokonda nen kiure ale entrepreneuria tuma nyogono ga ton ham pam fara ya Jésus terba daru dare vimni bun ko tonda ton to nu tuma me wombisi la tum wombisi ya soma fa be sebra poko ale a nyagra nan ton ne mam la nebni himbe ne mama ya woto
bon la ton tʋʋmda da mam pa na n zʋʋg n tʋg n gom entrepreneurial yelle n bãng taaba m yaa wẽndo karsaamba n bee lɔgengã pʋgẽ la tʋʋm yidgã pʋgẽ me tõnd maana sulli mam n pagã naaga taaba la neb la zo-rãmba tɩ d maan sul tɩ boond tɩ AEAD association évangélique d'appui au développement yaa sõngr sulli tẽedbã sẽn maane la fãa yaa sẽn na tõog n sõnge tɩ yidgrã tõog n kẽng la tara nens wʋsgɔ lem tõe n yãka tʋʋm kẽer yãmb maan bilf n wilg tõndo yẽ tʋʋmdame tɩ yãmb tara logtor yiri tʋʋma yaa wʋsgo wẽndo tɩ fãa yãmb saad n metame tõnd na n kosame tɩ yãmb yãk tʋʋm kẽer n wilg tõndo yãmb maande tʋʋmda tara buk-bukã tõnd tʋʋma sẽn yɩɩd fãa pʋgẽ yaa korengã wɛɛngẽ tɩ éducation a tara éducation formelle la éducation non formelle éducation formelle ya gos neer sẽn zĩnigi koreng buudu Burkina Faso n kẽed ne école maternelle jardin d'enfant wa kẽng école primaire n kẽng ne collège aya wa paas nug tʋʋmã bon université tõnd nan ka tar yẽ soab ye la tõnd kamba rebda université kɩrẽ-kãng la tõnd tʋʋmda la d sõngd neb nins n pa paam zu-noog n kẽ l'école menga pa mi buuda goam korengo la gʋlsgã ka mi geoelgã ka mi bãmb na n maan tɩ tõnd tik n tʋm yidg tɩ y sõma wã tõnd yõgenda bãmb dãmba rẽ tõnd korengã pʋgẽ tõnd tara école de formation professionnelle yaa nug tʋʋm zãmsg zĩiga a yen be sõm-yãaga yãmb sãn kẽed waigi bala n kẽ sõm-yãaga yãmb ne misr n be yãmb rɩtgɔ misrã poore yãmb ne étage n be beene n paas ruta taaba yã tõnd tʋʋma nuga yembre tõnd deed kom-bi sã n zãmsd bãmba tʋʋm noɛ sẽn tõnd taa naas bɩ a nu maçonnerie bee soudure bee électricité bee tʋʋm tata woto buud n tõe n sõngba la tõnd sɩngame n pak tʋʋm noɛ-kãngã gursi tõnd zoe n tara lisa tɩ be beene la tõnd tagsem tɩ tõnd naag ne nug tʋʋmdã a na n yɩ sõma rẽ enseignement général la beeme n tʋg n tãag bakɛ la tõnd paka sot neb nins n dat n zãmsg nug tʋʋmdã tõe n maane ne soaba d sɩnga rõnda bala y bark nanda la zĩ-kãngã d na kell n paas zĩ-kãngã yaa bõe-yãab n wa n tik yãmb tɩ yãmb yãk yam d sã n kelgd tʋʋm ning yãmb sẽn maanda ka tʋʋm sẽn baood n maan n dat n ga ligd n zam ye la yaa sẽn na yɩl n sõng nebã tɩ b yɩlg b vʋɩ m sã n tõe n yeel woto bal mam geta yãmb yaa nebã na yɩdg b vʋɩɩmã pʋgẽ wã sor zug la yãmb sẽn be wã yaa bõe-yãab n wa n tak yãmb tɩ yãmb rɩk bãngrã la y weerã la y arzɛkã fãa na n sõng nebã woto tɩ b tõog n yɩdge bilga sɩngrã tɩ naaga ne n boolã naaga ne bark ninga Jésus sẽn kõ tõnd tɩ tõnd yaa Jésus tẽedba yaa yẽ soaba zug la tõnd tikd n tʋmde mim tɩ a Jésus tẽedbã soka lɛɛbd beeme tõnd pa yãgd n kẽesd meng n lɛɛbdbã soke lɛɛbdbã raadame n koosd n baood yõodo la wakat kẽer me b lʋtame tõnd pa be beene ye tõnd be yidgrã wɛɛngẽ a nems wʋsg pʋgẽ wala m yeta nemsa fãa wɛɛngẽ rẽ tõnd be yẽga zĩigẽ n dat ned sã na n yidgi bɩ a tõog n yidg sõma sãn kell n gĩdi bɩ bao soɛ n sõnga t'a yidgi voilà tõnd be yẽ soaba zugu rẽ bon yaa sɩda d ningda d bãngrɛ d ningda d mensɛ d ningda d paoongɔ d ningda tɩ tara fãa d ningdame la pa tʋʋm sẽn tʋmd n koos ligdi n bĩngde tõnd ka be beene ye tõnd sãn paam ligda tõnd yiisdame n kõ tẽ tɩ tʋʋmda tõe n kẽng taoorɛ tɩ ned ning sẽn ka tara tõe n paam la yẽ me tõog n paama menga yĩng n tõog n sõng ned to nindaare la yaa wa nebã wãn buud la yãmb maan kõt sõngr kãnga wa korengã zĩige wa nug tʋʋmã zãmsg zĩige bon sula tõnd sẽn yõgen hale 1988 tɩ gos neer bãnga 1992 a rat n kolga yʋʋm pisi ne zak n lebd yʋʋm pistã rũndã neb sẽn be sula pʋgẽ tõnd taa neb kobsi la pisi la tãabo y da na n waa be n dall y kell maana neere voilà donc la ya sul ning neb nins naag yãabã poore n sõng tɩ tõog n kẽng taoora la sã neb nins sẽn wat sẽn paamd korengã la yidgrã nafrã tɩ m yet wa neb nins sẽn wat b tõnd l'écolsã pʋsẽ wã bon a tõnd be tusa tã tusa naas n deb tusa yʋʋm fãa beene sẽn yaa yʋʋm ninga la tusa tã n deb tusa naasã a tõnd bee beene la bon kẽer kɛɛdame tɩ kẽer yita beene école sã yaa to-to école sẽn sã n fɩɩgdẽ tɩ école sã sõor paasdẽ bon pa tɩ la tɩ fãa wat tõnd nengẽ nebã taab n deegd zɩɩba tɩ tõnd me zɩɩba boodẽ la mam sõd wotã yaa école maternelle dãmba école primaire dãmba
lycée ramba passe centre de formation professionnelle damba passe centre d'alphabétisation ramba passe l'école to ya l'école Pale in sing 2006 Burkina Faso de bon ti centre à passerelle ya école ya école bon ya zuno on ko nebni si nda ka pam zuno on ke l'école la ti budugum pam nebni nda bebewa wa yele men be nyosoba ATMT école primaire Rahman Kla Hayoba CP1 ton temps SEM2 wa tondo zamsga point ton yi hanin go nera te ko ton nore te ton song neda ta to man certificat yuma yi bi yuma tavo la kilma ha pam certificat ton go nera han ko certificat ba ken go nera école to ko chen tawre re batle taman yuma yobe la yeso ba go nera zen de kan yeso ba don rati lam ya wakam ni henzo bi nyos bo ayiti kapam zuno wayam handa wilga nke koronga layam buhanda waliyam dikda kilon songo to pam bangra toto to Burkina Faso yam mimti paneba fam pam zuno ken l'école kere me pa ya hadan ka o de fa zulese la anduni wa ranno ngom ne ba fam pam bangre wala pam ken école la ton ketimbe pore hal indépendant hata kan tamo sa ton ketimbe pore zuler ne ton tenga ren ketibe ton ya nong tenga zige ton pa nang tengi ya la fam pa gila zige re comme ni sin ka pam école ti penga ba de bi yoma loga yoma ni yoma wa yum piga de yum pila yibu ba yum pila nu ton likada bam da manning wa bam pista kla hay mo ko zam so yum de mo ko sa wa tam me o bijon ton bonda go nera neba te bo makam go nera men pokod ba la ha makaba de ton singa de buda goma ton singa de mo ra kiwa taba ya wa na france janvier on tare me o bijon wa te go nera makaba sa mare yatum ti kam pi pour comme ni o fan jour de me in ken hali ce2 comme ken men ton ta sem1 on wa la ce1 pa gom CP2 refa ya yambudu na ton ti bangra ton on taneba voilà la bam de ma han karmoto ton ye pas zarbe ton patal l'école seket dans sa bam dambe gohnera yit bon fo karam pam zuno ga pam man certificat yuma tabi yuma nas bi yuma yiba fo nan kenga l'école kan to kelen ken tawre ti yawoto ton da non lam ti am gomne ton wu so senke ne am tu ma we ngala mi kam ti wera men ringa kana sekedi et sans que l'on pas centre ni am gom da yel zuko ton mi kam ti ligdiyor kana yon karma ya bilu bala ton da mo so yam pam da yete wana yam manda wana to pam ligde za nin ko sa ti tum da ketin kinna ya sida tondo handa yet neba wa yawte ton karamba ton nan le ya pipizingo re ton mikam to sam pam kornga vima na yidiga mo yam zu kwega re ton yi hadene zoramba la tum na tase yelba tondo tara kam tawto ndat korngo ton tara yambudu ten man tumda ton go ne ra sakame ti ton man tumda labna nyaaka tondo la yam hanan karam kamba kla ha yemuri won point ton ta woto ton ta million yibu ton ta tout ce quoi wala yidu woto bon te ton bon ligid kanga ton hampam ligid kanga mo hampam la ton ya wal bol kamati wotonga ido ma von la masawa yam bilgam ti tumda han sin la rat ta yum pisine zak karang model ni mam to yamba singa 2006 la karanzala bon de mora korongo la l'école ça il hal 90 sana OK ndara ton sok la mringa yam singa teka yam karambisa soka nina ha an karman sa yi in ken wagos ne ra école wala ton singa nuktumde yam zo intara cassette son wilga titumda wo ma bis bi la na 2006 adnan kamila 20 ken nan gedumbe nyogo zugo yam samde ton pa samde ndal be wenna be rat yam titumda singra tondo pa mazoramba te gomnen tondo ti ton nyogo zor neba ti ton ken malin ton zamse nge bam man tutwa ton lebe ko singa ne ton 2006 yum ho am passe sula yibo wa naare ton tatabo mosa sula yida woto la ton tum ne gohnere yinga gohnere tuma neba te bolli ke singese ye ton man te gete mo ha gohnere ministère wa paka département tore tum kanga yinga gohnere rega min tiali ko bam tumde la ndat to sam ti ton sing 2006 wayam sukra kam silzin den ton karm pam certificat yuma yi yuma ta kelen kanga ne gohnere korngo
ne kẽera tɩ tɩ tõnd ya Amerika wã tõnd bɛlsda nebã koa maanda débrouiller bala yaool dat modg nebã tɩ yaa Jésus karen-biisi ka wote ya gos neera la tõnd tʋmdẽ gos neerã n tall kambã n kẽes bãmb lekol wã la école nins comme kẽer sẽn kẽ wã pa tõnd lekol se ya eta wa école se tɩ lolum wa bõndo wa lolengã n wa tõog n paam baka kẽere be université kẽere gɛta b meng yelle en tout cas neb n be be tɩ karem kãngã maasem yĩnga b labga nebã b yidgame dal n dɩk b yʋʋmã yiibu n karem yʋʋmã yoob korenga wʋsg zoe n be université pa université bala yelle yidgra la mam tõnd baooda pa tõnd zĩnd université n tar sɛba n ket n nan pa tõe bon pa tõe tɩ loe wã la yaa la ka tõe n ges menga yelle ket n baooda tʋʋma la tõnd baooda neb yam sẽn na n weke tɩ b tõe n dɩlg menga la b ges b zaka yelle la b tõog n sõng nebã taaba voilà école zaalgame bon tõnd yãa kambã woto buud sẽn sɩng ne tõndo hal maternelle kẽer yaa kiibsɛ zĩnd ne tõndo tɩ wẽnnaam sõng n ning barka tɩ b sɩng maternelle la yʋʋmã tãabɔ wa maan primaire ne tõnd bulmiigu évangélique yʋʋmã yoobã yɩ maan collège yɩ n paam baka kẽer meng labga professeur dãmb n leb wa karem tõnd nengẽ la b sõngde donc wẽnnaam tũnuga sõngr tʋʋmdã tɩ neb vɩɩm yidgi yẽ soaba yaa kaseto sẽn vigli yã kaset sẽn gʋlsɛ yã kaset nebã sẽn sakta yaa sɩda ibarka wa yaa yãmb tʋʋmda nenga yembr kaset bala tɩ na n kelgda la tõnd yaool n miime d wʋmdame yãmb maanda tʋʋm wʋsgo d kãna n bao n kẽ fãa ye bal weera pa na n sekde la basgo d na n kosem tɩ yãmb sãn tõe n wilg tõnd yãmb tʋʋma noy yãmb zaada t'a sagsa wãna wall yaa bõe la bõe yãmb maanda bon yẽ soaba yaa wʋsgo m da sɩngame tɩ tõnd maanda korengã la tõnd sã yi korengã tõnd gɛta kamba yelle kam kẽere wa vɩɩmã yaa toogo kẽer yaa kiibsɛ tar zu-loees wʋsgo kẽer me b namsdbame wa yãmb sẽn mis yaa to-to a kom-pugli kẽer tara zu-loeese donc tõnd gɛta bãmb dãmbã yelle sẽn le paasme tõnd tʋmda kooba tʋʋma tõnd be Burkina Faso d pʋʋsda wẽnnaam barka saaga sẽn niid n tãag mosã tɩ tẽrem t'a na nin taasme tɩ tʋʋmda tõog n tʋm la saaga sã n niida tɩ nebã tʋmd kooba la gʋʋlga tʋʋma tõnd fara tʋg n baoogame la zu-bʋka tõnd korengã pa tees be tõnd korengã tɛɛsa France goama la sɛb korengõ aya la gõod n bao tʋʋma la tõnd sãn da rɩk n korengã n kẽes n gʋʋlga la kooba tõnda tõe n gesd meng yelle ye paam ligd n tõog n sõng nebã taab yaa sãn peet tɩ f maandb yẽ soaba pa sek ye la mam gomda yidgra wɛɛngẽ na kɩt yidgra yidgi n bui nebã fãa tɩ fo sãn karem bilfu bɩ a tõog n sõng fo rẽ tõnd sagenda nebã gʋʋlga modɛl sẽn tʋg n yɩ to-to la kooba modɛl sẽn tʋg n yɩ to-to bũmb-buud nins yãmb tʋg n paama yãmb tʋg n tʋm wakat ninga technique nins yãmb sẽn tõe n maana na tõog n sõng yãmb tɩ yãmb sã n tũ so bãmba wa koob ne namsã sẽn maanda tõnd yãagda nebã ya bũmba woto buudu la tõnd me maand n sõngde la a wama biisi bõ yẽ sã n yi beene tõnd tara tʋʋm noorã yembre n yaa wẽndo t'a sõngre la pãm-paoosgɔ bon yɛd ka paasd wẽndo pãng yaa Jésus korengõ a Jésus gɛta korengã yelle la tõnd asam de Dieu pʋgẽ yãmb sã n yaa wẽndoog ning sɩngda roo pʋgẽ wala zãn tẽngre n wa me wa yõgd n kẽng taoore la pa a roogã meng la yelle nebã menga vɩɩma tẽebã wʋmame tɩ seke wʋmda wẽnnaam sebra b mii korengõ b tara lagem taar ne wẽnnaam b tara sũur laafɩ ne wẽnnaam bon tõnd yãagda wẽndotã la pa asam de Dieu wẽndotã bal ye église évangélique rãmbã fãa tõnd sẽn tõe n tʋm neb rãmbã tõnd yãagdba ne saglgo tõnd yãagdba ne formation m tẽedame tɩ sẽn sɩng 1991 a tɛk n tãag mosã tõnd be 98 yʋʋn fãa tõnd maanda séminaire tõnd wẽndoog wa bulmiigu aade la sɩngame tɩ ayade wã maane la tõnd wa n yõg zood ne wẽndoogã mam sẽn yaa pasteurã tɩ mosã yaa wẽndoogã n dee yẽ soaba la baa rõnda tõnd kell maana yẽ soaba la tõnd maanda ka ligd la tara ka bãng la tar yɩɩd nebã taaba la tõnd tagsdame tɩ neb n be be tɩ b sã n baoolb tɩ b wa ree zãmsg n paasɛ n yɩɩd bãmb sẽn da zoe n paam wa nag bãgre école biblique sẽn wala zĩsã taaba la neb nins me n pa kẽ école biblica na n sõng bãmb tɩ b sã n lebg n kẽng b wẽndoogẽ wã bɩ b tõog n teel karsaamba
wẽnnaam tʋʋmda kẽng taoore donc donc d na n pʋʋsɩ la bark nanda tɩ d tara koe zugã yembrã na wa bõos yãmb tɩ sõngdo sẽn kẽed ne zĩ-kãnga neb nins wẽnnaam sẽn boola na wa bõosame tɩ yãmb sõng tõnd ne koe zu-kãng dal d na bõos wẽnem dat sõsga n tɩ bɩ m yet d na n kẽ nenga to tɩ d na yaoog n lebg wa be yãnda nan na n kos n tẽega gɛtba la kelgdba tɩ d bee ne yãmb vɩɩm yidgr sor sõsga pʋgẽ la rũndã wẽnnaam maanad la neere tɩ d karsaamba docteur Philippe Wedraogo sẽn yaa longa vice président wã b wẽdgame n wa na n kõt sagdse sẽn kẽed ne nus-tʋʋmã wɛɛngẽ wʋsga zoe n wʋma kaset ning b sẽn yiisa m tẽedame tɩ paasda raoodo masã wa tõnd na n lebg n paama bãmba tɩ d sõs n tees nug-tʋʋmã meng wɛɛngẽ bala tõnd mikame tɩ yãmb kõta zãmsgo sẽn kẽed ne nus-tʋʋmã wɛɛngẽ ninsaala na tʋm n yidga tõnd datame n kos yãmb saglse wat sẽn wilga d weera pʋgẽ ye la baasg tõnd sẽn paam yãmb dũnã na kos lame tɩ baa tɩ d wẽba korda tõnd datame tɩ yãmb sõng tõnd ne saglse sẽn kẽnd ne entreprenariat wã kom-biis wʋsg tara ratem tɩ n bʋt n yet yaa tɩla ne ned fãa t'a tʋme la tʋʋmã yel yaa zulees ne neba tõnd dat n kos tɩ yãmb kõ kom-biisã saglse sẽn kẽnd ne nusa tʋʋm wɛɛngẽ pipi kẽera rat n sɩngame la b zĩnd tɩ ligd ka ye wall nina a pa tar yãaba ka mi tʋʋm ninga sẽn na n maana ye nina a rabeemã tara yãmb sẽn yaa nug tʋʋma yel zãmsda wall karsaamba datame n kos tɩ paas kom-biisã raoodo sẽn kẽed ne nus tʋʋmã wɛɛngẽ yãmb sɩɩsa yella nif meng menga nao rʋsgɔ tõnd kambã la tõnd kom-biisã basdame tɩ yɩɩng buurã pidb zut la b togsga bãmb pa kelgd baoa walla b ma wã walla b karsaambã walla b pãngã walla pãng komsmã ye bãmb gɛtame wa Mohamed yaa telefon sã la imaas rãmba la goama bãmb bas n gɛt n soaba pipi mam tagsdame tɩ bibii fãa tog n bãngame mam ya ãnna wẽnnaam sebra la sẽn zãmb tõnd wẽnnaam pa rat kʋɩɩmã la kom-biis kẽer n be n pa rat tʋʋm wa d na maan bãmb dãmbã wãna yaa dat ligd wa tɩ bãmb dat ligda meng yɩɩd bãmb sẽn kẽesda wa nug tʋʋmd yaa bõe yaa fo tʋm n paam yãk n dɩ yaof sama yao fo bõnd impôt rãmba la f bĩngi la f maneg f buudu la f investi tʋʋma taa pʋgẽ wa rẽ pipi wam tẽedame tɩ yaa togsga bibiigã togsga a tog n gãd yẽ soaba sõma sã n ka yãmb sãn dɩk yɛl kɛɛngẽ wa ne tɩ tʋʋm ka tɩ ligd ka wote ya yãabã na nanda fo ya ãnna bõe la fo rat n maane fo ya ãnna fo rat n maana bõe a sãn tõog n lik mam yẽs yaa ned ninga la sẽn dat n maan bũmb ninga am tõe n sagl lame n yãaga la sã yeta zagl yɛlem tɩ woto la tɩ b yɛlem tɩ woto la t'a b zagl yẽ soaba pa tõe n yãag ned wa la wa ned sã n zoe yãka yam tʋʋm nan dat n maane la a yetɩ ligda ka be bon ligd ka be sẽn na n sɩng ye ligda baoodame wa ligda wã la yẽ rata wala yẽ maana wãn bãng tɩ yẽ rata ligda woto ãn yɛɛla ya ned n gʋls sebr n kõ t'a maan bɩ yaa yẽ mengã n tagse tõnd goama gʋʋlga la d gom kooba wʋsg fãa tõnd Burkina Faso m tõe yam tɩ neb pis nii koabg pʋgẽ b tara lagm n taa nin-kooba nin-gʋʋlga tõnd fãa raoga vɩlaasẽ wã la d sẽn wa n be wagdga d'accord donc yã bũmb tõnd sẽn tõe n maan nana walla bũmb sẽn pẽ tõndo la tõnd wʋsg pa rat yẽ soaba ye tõnd bas n data bũmba to tõnd mi yẽ soaba bɩ tõnd sã n mi yẽ soaba ninga tõnd dat n maana a tar yõod raaga pʋgẽ ka bãngra fo tõnd tara bãng nan tar teeda n da teeda ning butika pʋgẽ wa tɩ raaga pa rat wa raaga sãn pa rat fo na n maana wãna tõnd tog n kẽ raaga sʋk n ges bõe la raaga rata raaga sẽn dat bũmb ninga la yãmb yaool n maan n koos ne raaga mosã sã wa ta beene mosã yãmb sɩngda bilf-bilfo n tar n dɛbda leebgã yẽ la nus tʋʋma yaa modg n da loe ye sã n koos bɩ f ra loe modg n paam yõodo na n kell n paa zĩ-kãng kẽerame n sɩng paama raood n sɩnge wall b yãka tʋʋmdã n sɩnge la tʋʋmdã pa kẽnde sãn da tog n yidga tʋʋmdã pa yidgde yãmb tara bãngr wʋsgo sẽn kẽnd ne nus tʋʋmã wɛɛngẽ ned sã n wa sɩng tʋʋm tɩ tʋʋmdã pa yidgdẽ be be yʋʋm ka tɛk tɩ ket yaa bõe pa zemse mam pa tar bãngr wʋsg ye la mam pa nong t'a soaba pa zĩ-kãngẽ ye tʋʋmda wẽnnaam pa yiis ned ninsaala walla bibiiga t'a maan tʋʋm yɛnga a vɩɩmã tɛke la sãn tar laafɩ daara tõre
a to tum a to yika man yama la man yawa ya ton nan be wor ga kai yama kinga mer ga tengu lunde ya ton ko bi hande be waya de nga na tisiki soma zinik soma ya tuma tabla tum do e pa gwen wa ton kede never bi 10 heures gwen yiki 7 heures du matin boli yam ko mambe mer tenga ngise ya tuma ta lab tum da nan to pam luas ro wa lab to ko vimde nyam to wuli ga ton bil fo ya watu moy bod la ay yeso yeso yam ha bol dar ya na to ko yamba la kierta même be restaurant pour un piquet la c'est de kierta même be bondo magasin pousser ko hotedo de kierre bezin hata man bum tata la kenen karamde na kitati voilà ba tu karnga zige me tum ke labman karnga zige na ton pam ligidi zabme ngala yobu roga pam ligidi man transport labri ba la bin sala fi la assurance ramba donc dat yam tibam tum da wusgo yi ton mbe ko mam na wa yam su kula zugo yam yalam tib tum da men ka pam bumbi bon tum na payitigiti tum na payidigda ninga tum da zam hanera ga yeso tan yam ton na pale ke ya relatum ko zak sol relam yel ya ken ra ga ya su kun gese yi ngiligi teng ning yam mande tum da ya nge be wa han ve kan tazabre ya bon la ne ba manda ne ba yi ligida ya bon la brada. Ok, la tumi yam ya tinina yaka amanda mem tumda la tumda marshdam tinya on soba ya mem tumda la amanda ti tumda ka marshni bewa ya ti raye kabo pipi soba ha man ti tumda marsde ya fo e pato man yesabo la fo ha yegal na ya wa bonda telephone wa singo ko ko ya on pak da télé centre zak nore man kilomètre piscine tu yanet to on paquet ko handik sora fo na ya bampini bampisi andam nam bol tiam pam ligide la meti bangira ga ya soba raga ya bo la zubuka ton parat ndeg medinu se ton parat mbo yam pala wikid menga tum na mbo ligide ton dat mana ton dat mbo tum zem hedden tondo yam mbo ligide biam mbo raga ndat bumninga la gehe wenam sore am timan bo yam han tumo ton to wenam sebla tonda yam matinya na fran yam te me yin ken ziga ton to bo bum ne ba patare wati brega sur place ton ngora ton segada neba ton segada Burkina Faso kombisa wusu ken da Dubai wusu ken Chine wusu ken Testata nda tira wate ton wendo ko ton tara kombisa mo ha men ton tara kombisa tibela sa tenga nda mobile sa la bumba taba wate bam ken handa tiran ta labga gursis ramba mpui tineba rege te bam yodon ko te bam lebe logo nan to ban wayasa donc be ne raga bala ok docteur ya mam tos go la 20 le krabe zinga to la yam han tongo man raga dat bum ninga ne bananda yam teda ok mana mam kibati ton wakata joye sama oh ya sons rahna man no tonti wakata joye sa la demande timti yam kanam bahton it ko nyuda poy tanga dam ti wakat sungate inande wakot lam titri ni wadna na pusi la barka ne CVK LVD to damba fa yuri la jet bala kela do bassin ndiko yeren kila yam sakalsa ina pusi la barku so la de tien yam ba jet bala kela do yam dam sanari tonda tiddabe ne docteur Philippe Ouedraogo c'est ya ton assemblée de Dieu wendo rassemble Burkina Faso comme vice-président ableba ya bulmi go wendo kasanga assemblée de Dieu wendo wasambe be wata soba la manda to musko bam get ONG ning sombonti aya dewa et capable son ke zulungi la wenam sanson et tu wakat sonwate na le pam blam to wek gomda kodo ni wani am fa yure na puso la barka ti keton wala de ketin yin wona ningi barka Bilfu o singa da wodo alu wale baganeda ya bilfu o singa da wodo alu wale baganeda When I look about the